Mga kabagting maayong gabi kaninong tanan. Doon na lang ko'y nakitaan sa Facebook. Mauday nga ang ubang mga dili katoliko mo insist sila nga una ang Biblia kaysa simbahan. Kay ila dayong gisabot nga kanang pulong sa Dios is equal to Bible. And vice versa, Bible pulong sa Dios. Sa ato pa, walay laing pulong sa Dios ang Biblia ra. Unya, ang problema kay ilang gikutlo ang John 1:1 nga ang Word of God diha, ang Logos, is the person of Christ, is not the written book. Of course, ang Word of God kay Ginoo man na siya, si Kristo man, existing before anything existed. Apan dili na Biblia. Kay kanang Juan 1:1 pagka-14 na tao man. So if the Word of God is equal to the Bible, mura day tagningon, and the Bible become man, tao day ang Bible. So simple ra jud kaayo ni ngano wala man ni masabti sa itong maigsuon. Ang pulong sa Dios or ang Biblia pulong sa Dios na. Pero ang pulong sa Dios dili in taon mapriso sa Biblia. Mao na nga ang Biblia as the compilation, the composition of the written scripture of the Old and New Testament, ulahi gud sa simbahan. Kaya ang simbahang Katoliko naman mao'y nagtapok aning Old and New Testament aron mahimong Bible. So sayop di ay ang pag-ingon nga ang pulong sa Dios is equal to Bible. So ang Bible pulong sa Dios, pero dili pasabot nga ang pulong sa Dios nasulod ra gyud sa Biblia. Nasayop diha ang atong maigsuon. Hinaot nga masabtan nina.